Sup guys? Ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng YouTube thumbnail gamit lang ang inyong CapCut at syempre ang inyong cellphone. Tara, umpisahan na natin. New project, photos. Click natin yung photo na gusto natin, then add. Then itong block guys, delete na natin to. Tapos click nyo lang yung picture, tapos hanapin nyo yung duplicate. Duplicate, ayan. Tapos, click nyo lang itong na-duplicate, hanapin yung remove background or BG. Ito. Tapos, custom removal. Ayan. Tapos dito guys, may kita nyo, ipopoint ko lang yung kung saan yung gusto kong makrap. Ayan, yung red. Ayan. Tapos, click OK. Tapos, click nyo lang to. Hanapin nyo yung overlay. Ayan, para pumunta siya sa baba. Tapos, pwede nyo na tong ilagay dyan sa tapat niya. Tapos guys, dalawa pala yung paraan para mag-crop ng photo. Duplicate nyo lang ulit to. Then remove background. Then auto removal. Ayan. Ganyan siya guys. Pero gagamitin ko tong nasa baba. So delete lang natin yan. Tapos punta lang kayo sa effects. Video effects. Gagamitan natin siya ng blur. Oblique blur. Search lang natin. Siguro ito pangalawa. Ayan, okay. Tapos, effects ulit, video effect. Type natin HDR. Gagamitan natin siya ng HDR. Ito, HDR. Then, click OK. Tapos, click nyo lang tong HDR sa baba. Click nyo yung object. Piliin nyo tong pangalawa. Ayan. Tapos, adjust. Tapos, dito na natin naayusin yung timpla niya, guys. Size, siguro 25. Tapos, intensity, 30. Tapos, yung filter, sige, 30 na lang din natin. Tapos, tong glow, wag nyo na yung galawin, guys. Pero nasa sa inyo kung anong gusto nyo gawin. Tapos, yung range, 15. Ayan. So, ayan na siya guys. Tapos, click nyo ulit yung overlay. Click nyo to. Then, punta kayo sa remove background. Custom removal. Then, stroke. Siguro ito na lang. Tapos, yung texture. Ayan, babaan natin yung texture. Ayan. Tapos, click OK. Tapos, next guys, mag-add naman tayo ng picture ng CapCut PNG. Pwede nyo yung i-search sa Google. CapCut PNG lang type nyo. Tapos pwede nyo i-save yung photo. So, add overlay lang tayo. Hanapin natin yung, eto, meron akong CapCut PNG dito. Add lang siya. Then, ayan. Tapos, pwede nyo tong splice. Then, darken. Guys, ayan. Tapos guys, kung gusto nyo ito, ilagay sa likod. Click nyo lang to. Yung CapCut na picture. Then, hanapin nyo yung layer. Then, click nyo lang back. Tapos, check. Pwede nyo na itong ilagay sa likod guys. Ayan o. Ayan. 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 Itatago nyo siya sa likod. Mag-a-add naman tayo ng text guys. So, text. Add text. Lagay natin thumbnail. Okay. Then dito, pwede kayong pumili ng font na gusto nyo. Siguro, try natin yung fantasy guys. Tapos, click nyo lang yung style effect. Ayan, pwedeng art. Kung anong gusto nyong kulay, yan dito. Nasa sa inyo guys kung anong gusto nyong style. Tapos, add text lang tayo ulit. Ayan. Effects. Ayan. Tapos ito guys, pwede nyo itong i-curve para mas maganda tingnan. Punta lang kayo sa style. Then click curve. Then ayan. Add text. Tutorial.
Yan. And okay. Tapos mag-add din tayo ng overlay ulit ng YouTube logo naman. So, click natin yung photos, add, paside natin unti. Yan. Tapos ito guys, pwede nyong hanapan ulit ng style. Ganyan. Lighten, filter, overlay, hard, soft. Parang gusto ko tong overlay. So, unlock natin. Ayan. Tapos kung gusto nyo pa to stylean guys, punta kayo sa effect, video effect. Hanapin nyo yung vlog. Ayan. Tapos, ano kayong maganda dito? Check natin tong cam recorder 2. Parang okay tong cam recorder. Yan. Tapos dadagdagan ko ulit siya ng effects. Gusto ko yung parang may usok sa likod. Search nyo lang, Miss. Ito na lang. Ito guys, mukhang okay to. Tapos click okay. So ayun guys, save nyo lang to. Export nyo lang. Tapos crop nyo lang, screenshot, then crop. Done.